नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम चलू चिलिका। आज नुह प्रिवियस संडे जाइलु कि आज पोस्ट करुच्चे तो से आज कहीदेली यहाँ बहुत लेट्रे पोस्ट होगा कहीं पसगड़े पोस्ट कर नी सर्ट वीडियो डाली बट प्रॉपर्ली गोटे वीडियो आनी पोस्ट कर नी वीडियो तो किसी आम नेचर्स एंजॉय करके जाऊँ आम किसी नेचर को आम एंजॉय करके जाऊँ बहुत सका बाहरी जाइए खरा भी आसला तो ये किसी देखुली पहाड़ गुड़िक रास्त कौन कर पहाड़ गुड़िक भी बड़ बड़ पहाड़ गुड़िक भी बहुत सारा खोलिकी पूरा से पथर पथर पूरा नहीं चलती तो ये भाव में आम प्राकृतिक परिवेश यहपरी भाव में नष्ट कर चलते लोक मैंने तो आगु को आहरी पहाड़ थिला बट ये पहाड़टा को देखिए बहुत ये लगे जो केते बड़ पहाड़ कि किसी गच ना कि सब खोल कि सब पूरा बाहर कर देते ये आप चाहिए भी आहरी रेलवे ब्रह्मपुर जापर ब्रह्मपुर पड़े जाता स्टेशन रेल ट्रैक था आप एपटे थी लिहरपटे पहुँच गलु बंगारू बहुत लेट देखो बहुत बार पलि आसलु चलू 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 किसी भ्यू ये पाखे पाखे जो अच्छी से कहते चढ़ई गुहा बोली तो एम रिटर्न कला से जगह को आसवा ये जगह आस कि ना बट खाली छोट पहाड़ टे भर अच्छी एमती छोटे छोटे पत्थर पत्थर एमती पहाड़ अच्छे तो यहाँ चढ़ई गुहा बोली कहती आम एमती केते बाड़ गलापर आसिक पहुँची जाइलु आम डेस्टिनेशन चिलिका माँ कालीजाई मंदिर में पहुँची जाइलु चढ़ई बहुत अल्प अल्प थे ये गोटे देखिए गोटे बोट एम जाऊा तो चारिपटे पूरा खाली चढ़ई 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 बहुत अल्प थे बट थे प्रबल थे चढ़ई गुड़ा तार चारिपटे पूरा घेरा मारिकी उड़ी उड़िका जाते ये माँ को मंदिर आसला पहुँची गलु चलते ये देखो बहुत पाखक आसले देखा क्लीयर रे केते चढ़ई तो चारिपटे बुलुली बहुत सारा चढ़ई थे आम जाइलु माँ को कालीजाई मंदिर जाइलु तापर जाइलु आम भगवती जो भगवती मंदिर बाणपुर अच्छा जो ठाकुराणी भगवती मंदिर भी जाइलु ये दर्शन करी आम रिटर्न करथिलु देखो केते चढ़ई उड़ी उड़िका जाउछंती बहुत सारा अच्छा एक्चुअली से किसी खाଇବା लोक मैंने जो नहीं किसी मिले चढ़ई मान खाଇବା बहुत सारा चढ़ई तो सीटा आम आसिक पहुँची लोक मैंने जाते आम पाखे थे मंदिर बट एपटू रिटर्न कला बेले आसते वीडियो कर दूचे डाकुले समस्त बट बापा नथिले बापा पलि मंदिर भीतर हजि जाते आमको छाड़ दी बापा ना बापा को बापा ना बापा जाइए बुली आम मो पु ये स्टाइल किसी देखी बस परफेक्ट तो ये मुझे फोटो उठे देती क्लिक कर देती गोटे पंडित जड़े थे जी कि ये जो बांधती जहाँ किसी मन में मनस्कामना थी बांधती पंडित बुझुते ये जो झील मैंने अच्छा से मंदिर भितर किसी क्वेश्चन पचार तो सीटा आम नुआ दिन जाइलु बट किसी बेसी किसी कह मैंने जाणीनु बट से माने कि बीड पिला थे बीड पिला तो से माने किसी क्वेश्चन पचार भाज आंसर देते तो कहनी बोदा हाँ बोदा कि छेली कौन कहते से तो सी पूरा शांत भाव पूरा
ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ସର୍ଟ ନେଇଯାଉଥିଲି। ବାସ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଚଢ଼େଇଗୁରା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ। ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ବୋଧେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଲେ ବୋଧେ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଶୀତରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଅଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଳ୍ପ ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କେମିତି ପଥର ଭଳି ଥିଲା। ସେଠି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହନ୍ତି ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ବୋଲି। ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଆମର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି, ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ବି ହେଉଥିବ କାର, ନରିଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଗଲି। ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାଲୁ, ନାଇଁ ବଣ ମଣିଷ, ସରି, ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ମୋ ବୋଉ କତିରେ ଟିକେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇଠିକୁ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କର। ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ସେଠି ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଟଟା ଗଲା ଏବେ, ସେଇଟା ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ରଣପୁରରେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ ସେପଟେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଭାଇ କହିଲା, ବଟ୍ ଆମ ଭାଉଜ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛି, ନଟ୍ ଗୋଇଂ। ତ ଏତିକି। ଏଠି ମାର୍କେଟ ଥିଲା ବି, ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଏ ଯେଉଁ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ଆମର କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏଟା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଜଳଖିଆ ବି ମିଳେ। ତ ଏତିକି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରେ। ବାସ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସର୍ଟ ଫଟୋ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।